Ju Xitziban Apóstol Pablo que a Galacia, capítulo 1. Aine Pablo apóstol, pero mi achkongen que ushal, es mi ayeshal zachonte woklen, no oxton Jesucristo, es tunkman Dios, ajo hatzang en Jesucristo, xorkimni. Que aquel joxlal joaten ketze, es aine en Xtzibane jun kolbeb que aye oxlal joateye toch Galacia. Aut command Dios es caja Jesucristo que blanque tun treshish kuche dich Dios. Ate Jesucristo tak tip tun kim chholte qil es tunklet tocht kakil hu tawishil hu ati twits choch. Kun ik tun twist kuch command Dios hu qih tunklet. Achwal shit wik man Dios tot kakil te humach ik shwithu. Versículo 6. Inchinlaptishishet ntpahu Matzel nach Kpankib dich Dios, achuts konke noctunju stalbil vincha Christ. Ayetsun que mache okelpeye te junt kolbil impakbangs jun shit nabl, es noxigan, komistite junt pakbal ban te kolbil. Atetsun jun shal in chuksangs knabl, es akiachbil jutun kchesh ventejo pakbal ban te kolbil jut vincha Christ. Katsung ati khunshal in shit pakban khunshit kolbil kiye es kamikshahu ksenhu machichi pakbane ahushhalu bandun chiqet tochtseis bil witzbach tunzunt nach ahushhalu maski eine es maski khun angl in zach doch kya machichi ne manhaye lukiye es okshen manha machtle ka ati khunshal in shit pakban khunshit kolbil kiye kamikshahu ksenhu shikyoxlane negershish Achush Halu, Bantun Chiret, doch Zeis will Witzbach, Tunzunt nach. Achu Jol in Shenmane Keye, Zelsch Knieke dir. Miawe Wachwil tun Nchau Niemane, Kyun Schal, Kun Awe Wachwil tun Chau Niemane tun Dios. Kun Nakwit a Wachwil Hoye tun Nchau Niemane, Kyun Schal, Nakwitlo te Machen Christken. Versículo 11. Ayeye Enzik Esh Ewitzing. Wachbile tuntel knigeti khalu akhut pakbal bante kolbil khunshin pakbane kiye mia khuntishti nakwit shkhawnabling kyushkhal mia khushkhal sakh qonte wey eshmishalu sakh shnaqsang wey tir noqox aku Jesucrist sakh chikbante wey kun ayeke bintke kyun sentokhntene ochi ter oxlal qintoqetoq oxlal kshol khudi Binke kyun oreshish chebach niachlan khoye oxlal khuskon katun Dios es intok oktil gune tunkbach. Tech oxlal kentok ekshol shal khudi ayin khunwe intok khapun shish khu oxlal khudi gun. Ke kwitz khut kant nunakele khunsh wabqiye kyugel. Kun ayin we inshish tok che khapun gune aye khu yol naqkehni khman kyun khu niachel ben. Atunte Dios konwei achish namstok witzheye es inchoke noctunju stalbil. Es bang ela tochtwitz Dios tun tachtiekunt kwalwei. Tun tuntel nigete es tunchin pakbanet pakbalban ti khut kolbil bincha Christ. Tun tun pakbante ke chanschal mia judike. Te zung tachiegun haluwei mintin stange kanin nable keschal. Es minte hashe tocht nam Jerusalem Kailke Apostel, ayet necht okteb Apostel genuitze, apen binchachoye, Luishish inshi toch George Arabia, es hashitel, angst weche, tunpone tochtnam Damask. De bachlenschizung o Shabri, in hashet tochtnam Jerusalem, tun wochtskindeye Pedr, es azu in kechatene o la hochkege tketz, es mishalo hunt Apostel wille, nok ox wille Jacob, ahu tits en kachav. Ajo yol hu inshinzebane keye ashte, kun inka Dios weje der inzebane, kum zu minte inchinchan yole. Yachshitsuntel inshiye toch George Syria es toch Cilicia. Aye oxlals konke toch tun Christ, ajo ate toch huntnam toch George Judei, min toch hunti ochsting nuitze kyung, nok okste benju kyung, ajo in toch kman schkant oxlal weje. Achu schalchu in toch jachlang keeg ochchi, es in toch koching teju kokslab. Atsun chalu, lu in pakban teju kokslab chechich. Es in shik konchonte te Dios weje, tunju in pakban teju ye kolbil.
Gálatas capítulo 2. Tbachlen shitun kiachlachoch abri in hash humachle tochtnam Jerusalem. Oshiye tugel Bernabe eshiklene Tito kugel. Inshi atsu kun adios kamante weye tunshiye te tun pone to Jerusalem in yoline ox kyugelhu atishishkyoklen shol oxlal. Shinchol bane ki achut pakbal bante kolbil hoin pakbane kechkanchal hum yahudike. Shinmane ki tunkbinte ka banhu waqumbene tohtuwitz. Mochanoxgan. Ayetsun ke mistikma espetito huklen dokwone miyahudi shalte, pero minte e ok iltun circuncidarit. Espeate tokunksik mochakizing esmletske. Hogetok tok konkip kshole es atok kyachbil hutun circuncidarit tito. Ayehalu ok konkip kshole tok ewach. Komiatok bang hutbisk koch. Atok kyachbil hutun kibinte ksentumel tsokbil ke tun Christ. Es atok kyachbil hutun kten humach kaubil Moises. Ayotsun keminti kajetun kten hun tal kmuche kut kaubil. Kun ashish kakbiluye tun lalun cheshbet huyol te khut pakbal ban te kolbil. Tun tunteng kyugele kukshu estzaklishish. Ayetsuhon ni makkyoklen toch kwits oxlal mishti hunt tishti tzakmangwey. Humishwitti oxkinwone. Pero mas que petsun ni makkyoklen toch twits oxlal mishtiwe kyoklen kier. Kun ate Dios miate intkain ahu toklen shal. Kumzu mishti hunt schnaktbil tzakmangwey. Humishtite oxkinwone. Nok ox elknik ka aku Dios ok onte woklene tunchin pakbanhuyet pakbalban te kolbil. Ketchkan shal hum yahudike. Ikuk sente Pedro shit kontoklen tunchit pakbanhut pakbalban te kolbil kiehu shal judike. Atun judios hu ok konte Pedro te apostol ntachben kshol shal judi. Atun te Dios hu ok konwey te apostol tunwachbene kshol shal mi yahudike. Kumtun ayeke Jacob es Pedro es Juan ayetok ke negenelhu atetok kshol oxlal. El knik dir al ketum el tzakon woklene tun Dios. Es tzakon kog weye este Bernabe. Te jun yekbil tun tok kugilan kebe kyugil. Jun aban elatok kwitz tun kshiye agunal kshol shal hum yahudike. Ayetsun ke tun kayinte kshol shal judike. Nok ok stakman keye tun kshimane tun kionit hu etal yahke. Es atente inok shishtilil hu wune. Binchante. Versículo 11. Te zuncht Pomped tochtnam Antioquí, in Hautzokpagetir, esbach nzagune, kwits kekil oxlal. Komia tokbang in tochtbinchang, kun ate Pedr negershish in tokwang, hunsh kyugilhu oxlal miahudike. Pero, ate tochtunchte schal in Japunshish huleikion tir circuncisión. Ayesh halu, Eshichkon tun Jacob tun kpont kets Pedr tochtnam Antioquí. Te tun kpon, tach shobel Pedr kwitz, esh chaba el tpantib esh minti wandl kyugel hu oxlal hum yahudike. Esh ketchkant oxlal hu judike, hunsh ebgela tochu shmletzil Pedr. Esh pe Bernabe, kubtir tnabl kyun, kun hunsh ela kyugel tochu shmletzil, kun ate Pedr in tokwang nechl kyugel hu oxlal miahudike. Pero yakshitel minti wandl kyugel, te zungen ka inte ka minti inche bet tochshishtumel, esh minti in kbinchan ksensh hu intman pakbal bante kolbil. Shinman zunze te Pedr, kwitz kyakil hu oxlal, aya judi shal, pero inak nkina ikuksen kech kant shal miahudike. Eshu klei shal judi machi kecht kolina. Ksentogwitzun inchikup tchonguya oxlal hum yahudike. Eshtun kengin ksenkehu judi shal ncheje te Pedr. Versículo 15. Ayoke judi shalku kitzinlensh esh miatsu tzachnokok shol shkant shal hum yahudike. Aye inok onkib ach il kyun shal judi. Mas que petzulo judi shalku, es mas que en Japón kyakilhu intmantlei Moisés,
pero binkun kamishtikun shal hakun nakset tiltun Dios. Noctunhu en japunhu tlay Moisés tun okbel naksante shal tiltun Dios. Es okmetiltun Dios, pero nok okshkama tsoxlante Jesucrist. Kumsun ikshke mako oxlante Jesucrist. Kuntun kub naksan kiltun Dios. Estun kamli tun noctunhu koxlabtir. Miatun tru in japun tlay Moisés kun. Kumsun, mas que in japunhu tlay Moisés tun shal, pero mlay kub naksantil es mlay kamli tun Dios. Noctunhu intman tlay. Ayoke judishjalko es ka inoktil kuntun nakset kil, es tun kmet tun Dios, noctun koxlabtir Christ. Tun suhu in kibinchan lu, in el kniktil ka es iksh ach ilko, ikuk sen kich kan shal. Katun ikho, ma intmanhu, katun Christ shko okate ach il? Minti, kumtun kamachik kong humak kip, tchachut lay Moisés, hu oje kech tsokping, iksun ko oksu te binchal il. Kung ayinwe kim kintlwe tehu ochchilei, kung ashhu lei kup yongwe, kumtun mishtit tumel tuntene tchak, kung mlaina bentl wachbene te lei, ahut lei Moisés, te tsunhu kim kintle te lei, pero itzkene tun wachbene okste Dios. Hunsh in kiemaya tugel Christ witzkruz, kumtum ya wunsh wiebe itzkenaye, halo. Itzkene noctun Christ, es a Christ nachli toch wanmi halo. Inchinan kene twitzchoch halo, kun atet kwal Dios sach kontehun chwinklale, noctunhu inchinoxlane te. Kun inkuchlangsetun estaktib tunt kim te klolwey. Kumtum leitz el wikune ahu stalbel Dios, kun nokwit atitumel tunt nachset kil estun kamli tun Dios, noctunhu in kvinchan, ahu intmantlay Moisés. Entonces nokwit logan kimte Christ. Gálatas capítulo 3. Ayeye enzik eshiwitzin, joateyet nochtnam Galacia mischiknable, kun allo que junschallo machikasbu kibete, kun kuchi chige mintishi kniman huyet yol Dios ksent negelshish, machichikbane keye tochuk pakbable, es matzel knigete, es nakuch mia kiel hoye Jesucrist atokstwitz cruz. Wachbilzenet und zachkman haye luweye, matum pelosh kbinchaye aho intmantlay Moisés, kumzu makkam hoye sheubachschang? Minti, makkam hoye sheubachschang kun kbiyet pakbalbante Christ es shikoxlan. Ksentakwi, mishti knable es minti inel knigete halu? Ahu kyoxlable tzachket neger shishtu sheubachschang. Yachtun halu, mauk bentel tzachtetru kyoxlable toch kwitze noctunhu kiagumbene? Eshmlai, nimti ishte sikishwone tech sheoxlane, manakshwitzulugan halu? Nokwit ik hlalun zokte nokshgan, ate Dios in tzachkonte sheubachschang kieye, esh inche tbinchan kshole eban kobach tugel nimti pumal. Pero tikunsun inche tbinchana Dios halu? Intibinchante Dios halu, pero miatunhu in japunhu tlay Moisés kione. Intibinchante lu kshole tunhu makuxlahoyet pakbalban te Christ, aho oje kibi. Ate Abraham kamli tun Dios, kun shitoxlanhu yol, hushikmante tun Dios. Kumtun tma Dios katnikalti Abraham. Kumtun ilshishtir tun tel kniketir, ayeho atikoxlab, ayetsun ke tiahahil kushish Abrahamhu. Kuntsebanlte achish ochchi tohtuchel tiol Dios, ho intman kayesh hal mas que mi judike, pero kamakyoxlahu tiol Dios, ayesh halu, nochtun kyoxlab okchikmetel tun Dios. Kumtsun ahu tkanillu tebanil shish, shitman Dios te Abraham, achish ochchi, eshtma Dios, ayesh hal tohtkekiltnam, okche kiulangzel noktunel chi Dios te Abraham. Kumtsun al chakshkieku matzoxlang, okchik iulangzel, hunstugil Abraham, kun esh iksh oxlal te Abraham. Kumtsun ayesh haljo inoktilil kyun, tun kniman tehut lei Moisés, esh uklik kuchti ikka okchik kleteltun, ayesh halu okcheshelkon tochtzeisbil witzbach. Kun ahut ziban tochtuchel tiol Dios intman ikhalu. Ash hal katachbiltun tchapun hut leitun, pero kaminti inche japuntun
كيقل خصيبان قطخ توخل إش قمين تينشي تبينشان كيقل قيخ آخوش خالو أكل قنطخ تسيس بالويتبخ تيخو تسيبان قومتم تيكليشيش خو انتمان قاتي خوش خالخ نخابون خط لي مويسيستون pero miatun halu o kmetelatun Dios con ajo tsiban tohtuchel tiol Dios intman ik halu ajo schal ati toxlab dir Dios manachset til esmak metun Dios estun zu toxlab ati kumtung o kanela chihu tsiban con ate lei hu kechnit ko Moises mistite tokling tugil hu oxlab con apete intman hu al chakshkeku tachbeltun ten twinklan ati tunt hapuntung كيقل خلي خطيبا تختوخل آتون خالو مقوكول بيت تون كريست تون لالون قوش قنطو خطيس بالويتبخ خو انتمان تلي مويسيس آتون خطومل اقوكول بيتا تون كريست خون آكو تكريست اوه تسيكي توخو تسيس بالويتبخ تقشيل خون آخو تسيبان تختوخل تيول ديوس انتمان اكخالو آخو شخال انخو يوبان تيخون تسي تون تكيم تون تباخ نمشيش تيل أتي Chujal Dios tich es atzu in shaqona tohu tseis bil witzbach. Chihu tsebak. Ate Christ il tich iki tohu kamik lu es tunhu iki tohu kamik zacht kon Dios tchwinklal ki bajo chkan shal humia judike. Ek eulangs nog tunhu oxlal ketich Jesucrist kun ajo yolu oje toch tiyan Dios te Abraham tunhu kamik Christ. Es tunhu oxlal kumtung كيقلق مقام هو شو بخشان آهو تغنيتيان ديوس قي Versículo 15 انتيك اش اويتين اوكشن مان خنتشلال كي اش آهو تشلال كسنش خو انقبينشان شخال قاعتك كابش خال اش قما بنت تي خنكيول كيون قما كتيبان اش قما كفيرمارين تي آهو يولو مشالو كي اوكبل نخسانتي اش ملاي بنت تنتوك تاقتت خنت يول تيخ Ixtunte Dios shitzian jutiol te Abraham estejo tiajajil Abraham. Ajo tsiban tochtujil tiol Dios minti intman etiajajila. Chiut, minti, junakwit intman ikhu, kiehuitlo bampun shal in yolina. Pero ajo intman chich ikhalu tijo tiajajila chich, kumzu in el knik di kanakti hushal in yolina. Atun hushal ha in yolina a Christ. Ajo injinmane keye ajalu, ajo yol hu kirbent tun Dios tugil Abraham, lai bent tun kubshit tun hut lei Moises. Es ajo yolu, lai bent tun tel juntipumal tun hulei, kun ajo te Dios tiol tugil Abraham, atet negel shishhu. Atunte lei ulte perot bachlenshi kiaje sient tugil hunak lajoch abqi, kum zum mishtite tipumal, tun shit con Dios te Abraham. Nakwet agot lei Moises qonte mishwitloti shinitzian Dios ochchi, pero ate etzbillu ochchi tok zachnitzian Dios tunchit qon de Abraham. Qatsun qaiku tititzun tachbenhut lei Moises, atet lei Moises yakshitil tzach qonte noqste yek biltejun kil shal, pero miatuntten tejumachsh. Qon ate lei atzutunt baja tachben, Achtulu jun juok kitzgel ti jutiajil Abraham. Con ajo yol tachtian Dios atzu in yol na ti jun juok kitzgel ti jutiajil Abraham. Atzunte ley ate Dios tachkonte ke ángel. Ayetsun lu ángel ayetsun ke etachkonte te Moises. Atzunte Moises shikonte ke shal. Atzunte tach tiante Dios tiol te Abraham. Minti achmen jun shal tun Dios tun shitman te Abraham. Con acote Dios yolin tugil Abraham. Versículo 21. Pero matun sun halu okma qatit qohut lei Moises ti huyol hutachtian Dios nehalshish. Minti. Kunakut atitumel tuntachqonhu qchiwinqlal tunhut lei Moises khakutlo kub naxsanqil esh khakutlo qok amlitun Dios. Noqtunhu kama qbincha ajo intmant lei Moises. Azuhu tsiban tohtuhil tiol Dios intman kiaqil shal presinque tjaqil, pero al chaqshkieku shal kamache oxlan tunzuhu kioxlab di Jesucrist ok bentel kmontehu kchiwinklal hutzachni tiyan Dios.
teh namstok tzahkonju kokslab presen kotok thatley ko intok ko ayon tehu okslab ko atitok tunt tzah konke kumtung atehu ley iktokhu ksenju jun machen atok teshpukil kwal ayo nakuj o tal kwal ko esmako shkukin stunju ley tmashir sul Christ ksen kutung kokslan tir Christ o knachsetil tun kilzu esh oksunko kmetilzu tun Dios pero noctunju koksla atun jalo teh tulju tqihlalil tun kokslan te Christ mishtuntil teh shukilke tajben muqaajo ley mishtil tajbenke kun kyakilet cual Dios ke noctunju kyoxlable te Jesucrist ju kyakile ju oje jau akuye tohtbi Christ muhlik tene tugel esh mache oke ksente Christ kun matzok kon Christ kieje iku ksenju shbalung akaj inok kyoksane ate jalo ajo shal judi esh shal grieg jun shketke esh tugel ju shal ju tzokping esh ju ichan jun shitlte toklen tugel ju qia kun tej sheokslane te Jesucrist kyakile mache oke te jun tunju muhbab kibe tugel Christ qatzunte Christ qaye esh iksh tiagahil Abraham qaye esh atitsun kyoklenzuye teju etzbil jutzachtiyan Dios te Abraham. Gálatas capítulo 4. Ahu wachbeletun chinmane keye ahalu junkwal bach etzal esh qaak stoktal bos ikshtal toklenju ksen toklenju machen mas que atahat kekil jun ahu kwal bach ak stoktal bos iltir in schnaqzangs eschu tetzbil in schquqings kiun schal es zmashitsum mishtil tachben schquqilte ach trapunt qihlalil hu kirni qontum mambach tun chiqon hu tetzbil iksun qehu ochchi nakuh o tal kwal qotok jun atoktok tha hu kaubil tun hu schnaqzbil schal ahu schnaqzbil mia tzaqli pero atun trapunt qihlalil tsacht qon Dios kwal itzkhiti khuqia esh itzkhit ley kun atu itzkhak shol shal judi itzkhi ikun noqstun kolpet eshtun qet khuley khatoko atoko eshtun qmontejo qoklen tun qoktet kwal Dios tunsun tel qniktil qaat kwal Dios qe qumtsun matsacht qon Dios khut shew kwal tok kanmi atun shew ba khwati tok kianmi injitman anman chich teqman Dios qumtsum ya machen qetle nok okst kwal Dios qetle tunsun hut kwal Dios qe qumtsun atikyoklene teju etzbil hutzult qon Dios ke noqtun el Christ versículo 8 tohut qihlalil ochchi tej namshtoqtel knige te Dios atoqsu inchi akhbenaye kejo inchi ok onte Dios estu mia Dios qe atun khalu machit el knige tich Dios muqamachit el knige Dios kieje sentaqwitun tunchi kbin humah khoye shnaqsbil khumishtipumal esh mishitaqben esh sentaqwi kyaqbele tunkyok mukhbantle te tmachen esh tunkyaqben humachtlete kon ayeke inche knimane khun qir inche nimane te khun shaw esh inche nimane te khun qihlalil esh ati khun abqi inch chinimane inchi bisushishe tunhu waqombene kshole kunakur mishti sahbena kieye entik eshewitzin inchinkupsane kieye tun kyoke ikuksen aine kun ksenwe machi chinoke ikuksen ayeye pero mia atiut khun mia bang shnbinchaye weye minti kumbinke kyun ahut pakbalbante kolbil khushin pakbane kieye tohtnehelmach shin pakbane tunt paho khun yahbil tsah wiege atsuhu yabil khutzach wiege zachte khun hoibiltir nabl tugil shipezung in yabti ayetsunke minti in el kigune es minti in et geschlachene apekbinchahoy in kmane nakuchun angelkene de Dios es in kame nakuch eine Jesucristo kwitze atsun halu hatsun tahu ktzalach bele wiege negalshish es okshelman hayelu te khun bang zibil kiege no kutatitumel espitlo kiene tbak kwitze tuntak qone wey
Yachtun Halu, Mamatun Chinoke te Achkoch Kire, Tuntpach in Jinemangoye Ashkeye. Atechun Ushal in Jichelak Kire, es in Jichmoshin Kire, Tohun Tumelt Banishish. Pero Ahalu, Miatunt Kakilko, con Atihun, Skim Miaban Kire, con Akiarbelu Tuntel Kpan Kibe Kire, Estun Kyokpe Kire. Baite Bante Tunhu Kainche. Lak shal kire, pero katunt kakilko inkibinchana, es kamiat ki hun kshim miabang, ka inche lak kire bante, pero ka inkibinchan kukshu es kamia ox, inkibinchanhu ksenhu antinken kshole. Ayeye etal kwal, matahuma kishkoch toch wanmi nok kyunel, ahu kishkoch innane ikuksenhu kishkoch intnahu kia chinstok tbanish. Es zmashok tenebel kishkochu, doch wanmi zmashiach ten shish Christ doch kianmi. Nokut iksh antinkene kshole halushish. Tung nioline kyugele toch hunshit tumet, kun aine minti inkane toch nable titi ok nbincha kieche. Ayayehu kiachbele tung tene tchak tlei Moises, ktsakwen tchayelu, weye. Ma bachsh kbiyaye titi intmanchu lei, Ko intaman tohtuhilei, ate Abraham itzchi kabet kwal. Aho hong itzchi kia agartbi, aho machentok. Atsuho hund itzchi kia Sara. Aho chuhil ku shish ish miahung machen. Atsuho kia hu machen, itzchi tal ksen shutumel, ksen inche itzchak kakil kwal. Atsun kia hu shuhil bach kushish, itzchi tal nakurt hapung. Huyol hutzak tiyan Dios te Abraham. Ahalu baje te juntechlal, hun aye kabe kialu, ayin techlan hu kabe yol hu kiernitiyan, tun Dios ochchi. Ahut negel in yolin tir kia agar, es ayin techlan hu ahu ochchilei, ahu takman tui hu twitz Sinai. Intman ka ayehu inche itzchi tchaku ochchilei, ayetun inche itzchi hu tun hu kyokten machin. Kung aho techlal kia agar, ato in yolina tejo wit Sinai, ho atitok choch Arabia. Aho wit Sinai na kushwitloch ahot nam Jerusalem halu. Kung aho halu, ahot nam Jerusalem, matzok te machen kiugilshik yakil shal hunach ketoch. Ayotzunke okwalbach kotejo Jerusalem ho atitok kia, atzunke kchuk kyakil, kung miatzung magente. Kung aho tsiban tohtuhil tiol Dios intman ikhalu, tzalaksha aya kiyahu mi bang alina, es mishtihun tala sul itzchi. Hawst kochel tuyaku aya kiyahu minti stila kish kochel hunesh, achtitzchi, kung aho kiya esni lhon, tunchimil mas bam puntal, ketwitzhu kiya atitchimil chihu tsiban. Enzik es ewitzing, ikshkotzunhu, Makooktet kwal Dios noctunhu yol, hutzachtian Dios, ikuxente Isaac, itzchi, hutzachtian Dios kiolte Abraham. Atzuhu in baje halu, ikshuksenhu baje ochchi, ahu tal Sara, hu itzchi tuntipumal shebachshang, yachlangs, tunhu tal agar. Hu itzchi ksenhu tumet inche itzcha al chakshkeku kwal. Pero, tititzu intman hutziban tohtuhil, intman. Aho kia atok te machen, lhomisha tugilshital, kun aho kwal tal hu machen kia, mishtitoklen tihu tetzbiltman. Ate kwalu atitoklen tih tetzbiltman, aho kwal talu kia shuhil bakushish, es mia machen, chihu tsiba. Kumzungen zik eshewitzing, ayoke mia tal hu machen kiako, ayoke tal hun kia, aho kia shuhil bakshish es mia magen. Gálatas capítulo 5. Tunkrish kotzokpeta tunkten tzokpin kohalo. Kumtun chihuekoye banshish, tunzulalun chiyukchi, es lalun chikonjumach kibe, trajo yub, tunzulalun chiokumachle te magen. Aine Pablo, es kibinspe, aho kselnemane keye, tunhu kama circuncidari kibe, es kama kekkohete ka okchekletele, tun noxtulo ganzo shi oxlane de Christ.
oxenmanjish jumachtle key. Al chakshkekush hal kamat circuncidaritib, entonces il shishtichtun tjapuntun kekilju intmantlei Moisés. Aye junjun kshole ju inkman, ka okchikmetiltun Dios noctunju kama japunkyun ajo intmantlei Moisés, aye inchekmante ikju, aye tzunkemachitz el kpankibu tig Christ, eshmachitz el kpankib tig justalbil, tun Dios. Kung ayo ke naktunju shewbachshan es naktunju kokslab uklikku ka okokmetiltun Dios. Kung ayo ke kamuklikten junj tugel Jesucrist, atsunte circuncisión mishti tahben. Kung ajush hal ka circuncidarin, muhkamia circuncidarin, mishti tahben te. Ate il shistiju es ati tahben, aju tunt ten kokslab, atsunju okslablu, atsu ok tiekuyatib tunju kati kuhlali. Kung ayeke intokchebete bant negershish, atsun halu, al kietsunjunsh kamante kieyetun kiektzokpene tiol Dios hu nik al shishtir. Makotir knable kiushal miatun Dios, kung apenate Dios shkonkey, eslalun tiknal huyol kione ahu tkothilpan inchi es inmal banshish. Noktun chincham kamar kushkon toch. Tunjo okslal kotir kahaw, ukliwe nko kiere tun kshimane toch tu menshish, ikuksenjuwe. Atsunju shalju atok shitulte knable, zulte tzaisbel witz tu Dios mas que al chakshkeku shal. Ayinzue enzik eshewitzing, nakwit kukshuwone imt shinmane kieye, ka iltichtun circuncidarit, nim witzulo hund inchin yachlangs zuye kyun shal judi. Eshwitlo minti inchin kochen shal weche, tunju inchin pakbane tiechut pakbalban tiecht kurus Christ. Ayetsumo atek shitulte knable, es inkman ka iltichtun minchetru circuncisión, Bauntloach circuncidaren te kib, eshwitlo machsten tel kron kib te jumach. Kung ayeke nzik eshewitzing, oche chichokli tunktene, zokpinke, nakzun aho mintische zokpete tung, kibinchantechye aho tachbil kchibchile, minti, ate zokpibkeye aho tung, kiachbene ksolileshe, estung, kuchlante kibe junjunte junjuntl. Kung ate ley in japunte noktung jun yol, aho intman, kuchlam al chakshkeko junshal ikuksenke inkkuchlan kibe shkibe. Katsu inkchan kibe ksholileshe, mokka inkchion kibe ksholileshe, ikuksen inkibinchan shkup, bankeshe, kun kama kibinchaye ikhu, hako halu chebaje kiakele. Versículo 16. Kumtsu inshinmane kieye, chebetshe, ksensho intman shewbachshan, tunsulalunche, Kbinchane ajo tachbil kchibchele, kung ajo kchibchel miabang inela tochtwitz ajo intman shewbachshan. Es ikshu shewbachshan es miabang inela tochtwitz ajo tachbil kchibchel. Iktunju ayejo kabelu kiachkoch kib, kumtu mishitumeltun kbinchante ayejo tishti ho ayeshe inchekmante. Katzun ajo shewbachshan shaklulkeye mitzunjunti ketsuye tchak ley. Anchal shish hu in kibinchan shal, aye shal hu in kibinchan aho tachbil kchibchil, atsu inela kniktil kion halu, inchi binchan pachel, esh aye tishte hu inche kibinchan, aye hu machsh tzilke, tochtwitz Dios, esh machsh zokpin kib tun kibinchante, achbil te twitz choch. Inche kulung kwitz witzileb, esh inchi binchan kayil, nak inchal tich koch ksholilesh, esh nak inche chion koch, es nak inches kiaklan ksolilesh, nak tung ching machs lui inchechaw kochen. Ox in kibinchan ajo atitachben ke, es tochun bu ichtibil, kyunke in zaha pa ichtibil ksol schal. Nak inchal tich koch kirch kantel, bialunakke, twitch uchtenilke, inchebchel schacha ksen ach kchuchte, es imbach kibinchan, chkantishti takwishish, ksen kesh halu. Ahalu oje chishi nmane keye, pero bantun kibinte jumachle, kayesh hal kukshkibinchante halu, mlaichi okstochtkaw bil Dios. Atsuhu shewbachshan ka ati tochkanmi, aye inche binchan halu, inakunan tochkanmi, tunten
kuhlalil, estunkten toch talachbel, estunkten bang kyakil, estunkten pasensi, estunk binchang stalbel tehuntl, estunkok bang unak, estunkok nikal qeer, estunkok meesko, estunk kunde qib shqib, ayeha ti istilu, bang ke kumishti hunlei, tuntmante, lalung binchaye lu chiut. Ayatsuhu ohe chi oxlante Christ, ohe kirkchokpin kakilhu tachbil kchibhil, esh ohe kirkchokpin kakilhu achbil esh kakilhu imponk kuchtir. Aho tumel kirkchokpin nakuch mahaw kong twitskrus tung tbache tehumach. Kumtsung ka ashew bachshang in zachkonte kchwinkel, kobetuns ksenshu intman shew bachshang. Lalung hau kniman ke kwitschkantl, esh lalung kookten iklel huntl. Google, es lalun chal ko xolilesh. Gálatas capítulo 6. En zik eshewitzin, katijun xole es kamakutzake toch il, ayetzen ejo atitipumal shewbachshan toch kianmi, atitun kioni netir, tunsun tuejo machtil toch toxlab. Achtung xie, onilte, che yolenke tuge mesbil kianmi, es aho kiole okshelkmane kshimanko yeban shish. Hunka es ikshke kaincheshku kone to hoibil kieje. Kionim kiebet haku kiekatse hunhun te huntl. Katsuma kwinchaye ikhu in hapunt lei Christ kioni. Kaatihush hal in hautnimantib. Es kainteman ka nim tokling, katsumishti chin aho shalu in ku tspuntib tib stib. Te lehun atihuntik twits tihu taqumben, katsumbanhu taqumben, doch twits zalachtuns tihu taqumben. Esmiatir taqumben hundl. Hunte lehun aste okshel iqantehu tiqas. Aho inkmonte schnatzbiltir tiol dios, bantun teltnik chin tihu atite, estun chipkon tehu schnatzalti. Lalun chitspete tihalu, ate dios mlai bent schmayings. Kun ksesh hushal ok belishtuan, es ashente ok hawil tboin twitshu. Kahushal a intbinjahu ahu tachbil tibhil, atsuhu tumil chel tun halu, sultin kamik te hushal. Atsuhu shal ka intbinjan ahu tachbil shewbachshang, atsuhu tumil chel tun shewbachshang, ok tachel konhut chwinklal te humach. Kumtung, lalun ko kesikti tun kbinchan te hubang, kun kaminti ishkor, num tunt binchethu bang ok kmahu tumel chel toxhist ihlalil kumtun qati tumel tun binchante bincham bang kekil es achispetsu kehu ektik muqaiqitsin toch oxlab. Versículo 11. Luqehu let ni maqishish inshiqtibane keye tuntuntel knegeti iqaaku nuqobesh kubtsibante ayesh khalhu ilti iqkyun tunk circuncidarite, kiachbel tuk binchante ikhu, noqstung kzalach shal kiech. Estunzun lalunche, yachlangs tung tpachut pakbal bantir, tkurus Christ. Kung ayesh penakehu circuncidarinke, minti in hapun kyunt kiakilhu intman ley. Pero iltir kyuntung circuncidarite. Kung akiachbelhu tung kauniman tunghu inche circuncidarite kyun. Ayinzunwe mishitun Nzalach wetir hun schal nok okstun nzalach etir tkurus qahaw Jesucrist kuntungu kim twits cruz es ik stoch nuetse machikim kekil tishti te twits choch kun mishtit kyoklen wege es ik zum kehoy kim ketle keho tishti te twits choch kun zum mishtit tumel tun wachbene ke kun chol kekil ho oxlal ko te Christ khate hun ke circuncidarin ke Eshkate junjun ni a circuncidarinke, pero atelu mishti te tachben, atenim shishtachben juhalu, ahotun kokte akahunak. Cheten schwitzen tochung muhbab dibil te bani shish. Eshtzachschwit qarant kur Dios kirchu in chebet tochu schnatzbil hushbachnmane keye. Eshtzachschwit qarant kur Dios kirche te kushish Dios. Te eshtzungu halu minti wachbeleten tokten, hunke yahilweye. Konim hun kishblene atitir nishmilale es ein kmanhu ka ashish tmachen kahaw Jesus ken. En zik es ewitzin out kahaw Jesucrist kiblanke
kiaqile ikshwitjo.